Amsambisa gili rapa parwa yam ramni sufasan ta tonkonne tondo le posila ni wingad ki baya runda wa zurada lawoto runda yibe ko menga tontenga tawre soba luya tawre ti salwa tumtum ba na le singa potuma sombonti rentrée judiciaire runda ki baya nawati basa centre est seulement pour be bitu ti banda ku atala tigribe ne ya tigre na san soba kwesa na intela me ki baya pogo runnawa Lenam Sambisi ada runda yibeoga laton tenga tarsaba arok marka Christian Kabori nantului taure ti salwa tumtumnaba na singop tuma la obnogwa mapoka arab lagmandersa gwambu totore obwilga me ti senkele ne wala salwa tumtumnaba wengedinya me ti tumno bera sambonti institution ramba leti pas gomne ma leti pas tengan bandamba amarne salwa tumtumba somma men fa oktaba na yilen ton tume labnyak salwa tumtumnaba tuma ton kenga tawle kelon wilgab no gwama poka tibam zem pirada salwa tumtumba tibara sangesi al pipi vuk senkende ne sali opsomane wala bukor wenge 50 ans so soro so opsin yalsi ade abumba 50 soma labam menga se atenga tawr saba arbam deksa zulu islanis pasin zindi 50 bukor kanga pokonwa nangesi ne gouvernement bam santen dikso la nisba na yilen tizulu bamba ton kompama yidigri kelon wilgab no gwama poka wala yam semiwa ni ameti député la matum nora sombonti assemblée nationale le amarne saliwa tum nore en leti passé ni wala gouvernement ade sula woto a soma men faktaba na taba ngesninga yemre anton tum ne taba Burkina Faso si aton tenga na kenga tawre rendi akwesla nisba absent an yisi 5 nepsanti lui tawre ti saliwa mana singop tuma runda yibewa It hakinga tawre net kiba na ya meti runda menga la kwamba ton le singo wala le kol le korongo le yikame la kiba swata pora ina wan konko san pa 5 bon kango et wil yamba ti G5 Sahel sul zarba amare ne soda nisba sembe G5 Sahel la pora santi pa ma yagre ne sul sombon ko ram ti acha CDH adopta la seka ne taba ya hanan siningese nimbu la nisba sembe G5 Sahel la temsa pora Nandikna kena la nisba na yelon ton korlo nimbamba et tumnanta sa zinda bene opama sera ram nisba san wanzin seka pour ne da yemre tobnan konvenam et kelaga madame Belum Cécile Sendor widraogo buda pora sura no go abusan wan yel ton me ti de wakin de menga ti de baw soya de baw venam sinan songe ti nimbuida pam kokolo san ya ne sabab ni sembe de tenga pongwa ane zabra nembui de kokolo bisambo de ti civil namba kokolo ne ba fa kokolo de to ken sad nore la ton mena si de to sad sami ton on vui be ne wa ton bi région du nord ti yele be région du nord ton mena to sad sami et de senya dat is een tax de te to indike sorninga ti yela ton yulsi sen serda mana ti yela yulsi ya ne ba fa 15 menga ne ba fa 15 menga kelere ne ba fa 15 menga ngusi ne ba fa 15 menga tel taba san ya ne tondo pabe ya anmane ya anmane bi elementi sar san pabanose bibra gotabi ide basi ya bamba remba mande la civil namba namsda net kain date Burkina Faso biga to via so daga be via civil ti yel pamfi mo so ya de ba so ya bale de nan to ngus de menga toto de nan to tel taba toto la ko la taba Burkina Faso ina ti team sa Kigali ti de Rwanda ti kiu ninga son lo wa sia bombin kiura san pisi la tam ti te kara san pisi la yopoi se kasa ngazin bene sia na pila yop so ba 5 de ni kone sandi kanta had ne ba santi to man yirab ta ba 5 de ni sabla tem sen na keng tawrwenge Rwanda yumda aria kunun tabamba pisni son bondi trophy ramba labrika antas ni mbuil se ni sabla stenga bujo tor son to me ni sabla tenga na keng tawre le pour un tin ya meti Burkina Faso kwamba zinda bene opsuka etumutara amandin lalsara sinzin bene pa mampena kabne da yembre sontum 5 tip tipa wenge ya asidna ring la pa mampena re rikelaba sontum na ya wifi hammi tipra ke singa yum na man katiaka
en kelen to konta runa ke tambe ne awa tenga ba yese kay ne tan kawate ne ngawate ton me tiene la ni sar so ma gabo shirbe wonnam ne la gilla ki afa chape ya zarma pang ying la woto yiwa ko ta wonnam to da yalla fa yor wolo wona yalla burkina faso la fi wona yalla burkina faso lam jema taba la mo taba la ya taba ke ton me bembe ne te kum sa ma sa po na shuriano ed kengra tawre ned kiba tili bagantim sa burkina faso nankenga leo ti zamandara mi kameti ministère la ninga sangeta wala rumsa yilla ko pour bonville wayelle santi pa miagre ne projet senyar de ba sankede gulra wenge tala sek bena zamandara adia hanandik bangli anta ne bla nisba sembe gulra wenge sankede rumsa lazima wenge adia hanawili ko se butotole la nakina butotole sententu top tumda ton rompiuri en keng tawre nepson naman qabra la pisila nu onam pam zamaskanga e tumna ta sa zinda bene o pam pendaram ni sensible tumda neda yemre tinanti kilgba seyidu wedrawo ton sinya kiyam ninga na zamso gungunba situ gungunba ni sa pam fodel songra ya hanna yilin kititi baton zaba guluga ne soma ti lumsa ton pam lafi labaton bang ligi laba zinde den tumdo yaw entreprise ti bande ligi ninga na to non seulement ti baton za ligi de somati ba nafare labaton za rumsa ti lafi sindibo le ton nan forme wanto labaton za ba ligi de ton son koba ti baton za ni ngulu ga pogan ti ton lafi la wanto labaton ge rumsa lafi yeli voilà sinon ton forme de gungun ba hal yuma kateka la mo so ton nan pa za wanto labare ligi den tumde ti ton yak ninga voilà yana kite ti gulu ga keng panga ti ton ko ti ton naf bamba la naf Burkina Faso gilefa fodele asenzem si yumu nuoronda fodele forma ne ba wusugo sindanta ne ba tuhuri voilà nen kansa ton so forma yido to le ne bini ton to yak ndatan forma ba ti gulu ga ton keng tawre na yila ba ton ko ko bonde yili andioro formation namba fodele karamdo a pam de ba ton le manda forage namba on compte Burkina Faso gungun benin Burkina Faso ton réalise forage namba wusugo la yum kan so no ta forage namba pisna la zaka forage namba so point gundu la yulu rumsa ton le manda parc de vaccination namba and yo denda ton le kidam ti gungun ba to don pam de bang pala zaman zemsi ya seria o tensa ya hale union européenne pour français ba wentas dimanche wata sommet de l'élevage be français ton na kenga ne gungun ba wusu ko tiba ton ge mbange wanto la gungun khanse tumde tiba gul ga ton kenga tawre wato na moke wato ningi Burkina Faso ka ti Burkina Faso me gul ga ton kenga tawre wam senda bilgam ki baya zuradwa idnanti basa runda ki baya centre esa solma pour tilbe bitu ti second zin bene bombing kyugu sai kiu ninga sun loka septembre la sampisi la nasante kara sampisi la yobe adia wakatop sinyake anan wago wala banda ko tum les uko yarab santiki vukana san saba wote etame centre esa solma kwarba gunba ngondo bzim la ngondo brumsi optum da nafa ne centre esa solma rendi wakati gunba la kwarba ton zinom puene taba bangre la puene taba yamda mbuto tore hanna yelenti tuma tonre en kenga tawre a Bernard Diasso zinda bene o pam penda garam ni siba sincère la tumda ne da yemre tinanti kilgba ed kilga mumuni zampaligre tum santum ne ya ti ba wage tuma yete ya suma ya ko menga sunu mama tum na me ya tum te tum ne te navatondo te tun mi kamete tun da tun yarle tun mala nora yimre ngataba tum nuwa mi kamete yora ten na tawre tun sun noma wuso ne ya me hon wanna song tondo ngese tun tum na hinten toto te ya suma ne tondo ske a song da tun kama song da tun menga a malar tun yel wuso tun kama école yabo tun vema pour enfant gili bende ko song da tondo Anton su no mane tomna de boda song ba te song ro hambe zininga en twen song ton te yido to na ton datama tawdama ho wangi ton woto no lecteur régional tun kata no ron nampo saye ton ya pa me ho song nti ya sababu to ton me ton en tigin tabo to no su no man po do la barko so ton yamme ya radio rama wa na wa ge ton na su no mama wona song ti song ro wona 15 la fe wona leben ko 20 la fe
Msambi sirin ya ne kwes bamba latnan posta ba wena watine il konta tap sektine wasan wate wena kilangana zamana bane. Jokolɓe ko watta kemennayo e capantato e jeenayo wonno ko jangi jande golle juuɗe fa tili golle muɓɓoy yo kenga wonno ko ɓe kokka talki kulluji ke joni kano mbawi puɗɗode golle mabɓe nokku suudu jangiddu golle juuɗe nokku ziare toon e garan kalen haala muɗum ndelle kosam e nagge soni hooti sahel fu hooti wuro muɗum ndelle rewɓe ko watta no jeenayo ni keeɓi saha joni ka ɓe ngala bawɗe kokkara ɗum wonno neyi ɓeeteɗi fa kamɓe duɓe ballito e le gurdam mabɓe sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde tawaɓe na jooɗi joni na kettinanime ɗi wakkatiji bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam hannden arjumare Allah jabudo o meɗen amma fadde amin e fittande ɗon toɓɓe cibaruji en kalan haala ɗum wonno kawrital beete hannden e gaɗugal fa joni kay golloɓe ɗum wonno carotoɓe leydi meɗen onta golle muɗum hoorejo leydi meɗen Rochmark Christian Kaboré kanko wonno ko aldi ɗum wonno kawrital ngal hannden ndele ele kawrital ngal du so ni on daari fu kankon wonno ko joni kay addoto ɗum wonno batu on yimɓe carotoɓe gosoɓe leydi meɗen mawɓe kamɓe wonno ni ndelle golle maɓɓe du hikkande haɓɓodaki no joni kay e noy wonno kamɓe no ɓe jeeyi wattidde bakka maɓɓe no watta fa tawa joni kay hano gosu ɗum wonno yimɓe gaɗoɓe piyanɗe leydi meɗen no watta fa heɓa wune saabu ji Burkina kam du adi joni ka jango tawa yimɓe gaɗoɓe piyanɗe ɗe kamɓe no mbawi gosede jonka ndelle ɓe daran kamɓe du ko mbawi waɗu golle majjum hano hoorejo leydi meɗen kanko ɗo heeɓi hollitinde ke o ɗowtiran ɗum wonno gosu ɗum no golle saria leydi meɗen ɗo no watta fa heɓa wune o woɗi gouvernement makko du daroto e gollude ɗe golle ɗum fu no watta fa heɓa yara yesso o haala député en du kamɓe du ɓe gaɗan koɓe mbawi fa no watta fa tawa golle majjum heɓa wune leydi meɗen ɗo ndeli ɗum wonno ko waɗi hannden ko haɓɓude ɗum wonno puɗɗe golle e yimɓe carotoɓe leydi meɗen ndelle hano cibaruji meɗen ɗiɗo ɓaɗɗo en kaltano haala jonin jokkolɓe on jii hano bangal joni kay needi lobbiri wakkati goma jokkolɓe meɗen no mbofa toon sanne hay saabe ken fay joni kay gouvernement kam du no adi joni kay wallude jokkolɓe e tindinde ɓoy e adude jon kay needi lobbiri kemi ɗiɗo maɓɓe wonno ko heeɓi saha joni kay fa jangguine golle ɗen nokkugal luure manga battal laamu ƴefto konngol do inde gouvernement e darono cibaruji leydi meɗen Ouseni Tamboura kanko o yi toon kengal fa o ɗowtira golle ɗen e jahan kettinoɗen ko wiyata dow micro Roseline Ouattara manga ɗum won ndewgu région biyeteɗo région centre sud on e famin jewta e sukaɓe worɓe e rewɓe ko wiyete jeune ɗe duuɓi baltaki duuɓi 35 fami mbatta dow ko saɗɗi jeune en e haala drogue e haala ko wiyete réseaux sociaux Facebook e internet ɗum woodi haala taggu bongu puisque suko sana giraka fu suko sana jangginaka suko daraka fu no wawi tawe wara laato lawol bongol adi min jotteke manga ɗo min kawriti e sukaɓe ko watta sukaɓe keme ɗiɗo sukaɓe worɓe e rewɓe famin jewta famin kollita ɗum en lawol lobbol fa keɓa mburto ɗo laabi ɗi mboɗa ɗin ndelle madame le gouverneur e ko wiyete conférencier ɗum won ado haala ɗum won anduɗo haaju ado haala fa hollita lawol lobbol ngol en tout cas min gaɗi aadi famin paama min kokka lawol lobbol ɓe sukaɓe ɗum waddi min hande maaka Allah waɗidu e haqqillo gouvernement e conférence on wona manga tan watta tan Allah jaɓɓi fou min gaɗan ɗum ye conférence ji ye région ngaji keddiɗi ɗum région ngaji 5 tan Allah jaɓɓi ndelle min garatano fa min balla e ko wiyete autorité régionale min balla région ngaji ɗin tinno jaɓɓo e tiigo sukaɓe worɓe e rewɓe duuɓi ɓen paltaki duuɓi 35 fala to worɓe jango fala to yimɓe lobbuɓe fala to ko wiyete burkinaɓe ko fala to ko wiyete neɗɗo jiɗɗo gonga fala to neɗɗo dartiɗo ɗum wonko waɗi fa min gaɗa hande manga ndelle ni wonno no gollal ngal yaari kengal le nokkugal luure manga ndelle jaren cibaruji meɗen joni en tawete nokku ziare ndelle jokkolɓe ko watta kemme nayo e capantato e jeenayo
wonno ko jangi jande golle juuɗe fa tili jande mubboy happa hitande ndele kengande wonno ko be tili jande mabbe kengande wonno ko be kokka talki hollane jonka keno ba fuddoyde golle mabbe batta laamu daruno jokol be tawti ballobe fa kanko do be kamben be keba golle juuɗe o yihi ton fa joni ka o fotta pudde golle be yimbe Umaru Tambura tawanoma ton e jahan kittinoden ko wiyatade waldere jeena berde lekkol to gollal juuɗe ekitete ley hiɓere ziñare nde waldere wonno ko wurti kenga alkamisare capanɗe tati lewru septembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho hitande hikka nde woɓɓe sukaɓe kayeɓe temedde nayyi e capanɗe tati e jeenayo ekintinaɓe gollal juuɗe hono ñiɓugol waɗugol soudure mécanique woodi e fa hande gollal e ordinateur iji e ndeɗo hawrinde wurtogol maɓɓe nde batta laamu sukaɓe kayeɓe hokkude ɗum en golleji laati ardu muɗum salifu temtore tindungoji wonno ko hokki ɓeɗo sukaɓe kayeɓe e daranade moƴƴinde gurdam muɓɓen sabu hande kokkama jogalaji fof fa moƴƴina gurdam mum ko kamɓe sukaɓe kayeɓe ɓe doki o ɗon tawe diplôme miji mabɓe ɗiɓe kokketeɗe tawe service ji leydi fof jaɓa andande ɗi diplôme miji non watta de ɓe jawa hebde golleji ndelle kanko batta laamu o jaabakeɓe salla nde ɗo toɓɓere nde ɓe doki ɗum hollete hoorejo leydi faso ñalande forum national sukaɓe kayeɓe ko joƴƴinte ƴuude jeɗɗi fayade jeena lewru octobre no gonɗen hokkudeɓe diplôme miji mabɓe e yaade ndaaro cuuɗi toɓe jangguinte ɗum wonno ko hanti nde ɗo hawrude wurtogol waldere jeena ɓerde lekkol to golleji juuɗe jangguinte ayyo joni ndelle en kotiran gallure doori dewgu meɗen sahel kosam e tawti nagge soni hoti sahel fu hoti wuro muɗum rewɓe ɓe ngala bawɗe kamɓo e wonno ko keɓi sa'a kokkara ne'i ɓiriteɗi no watta fa ballito kamɓo ndu e le gundam muɗum yo waldere no anditire e rahama kan wonno ko adi fa walla ɓe jokolɓe e dow gollidalla jonde dewgu sahel e tawti fa handen walde no anditire sahage e fa handen sarage charity international kamɓe wonno ko waɗi nde moƴƴere kengan gallure doori Umaru Tambura fillontoɗen fa hande woɓɓe rewɓe jeenayo heɓuɓe nayyi fa ballita ɗum e tiɗormaji muɓɓe woodi e machine aji sappo fa ballita waldere Sahel Alliance Couture une femme sahélienne à qui on donne une vache debbo Sahel kokkaɗo nagge ɗum ina newnana ɗum sanne e heɓude kosam ko laati nema arandejo ɗo woodi machine aji ɗiɗum ballan waldere nde ɓeydude bawɗi mum à pouvoir aussi renforcer ses capacités. Ça va aider beaucoup de femmes. ɗum ina wallita rewɓe fa heewa muynoɓe windade fa ekkito ka guineji ɗi ngala joni ka to machine aji ɗi keɓa nde waldere rama hokkimi ɗum wallanmi sanne e golleji amin on va beaucoup bien s'améliorer dedans ndeɗo hawrinde hokkude nayi e machine aji ño'oji laata kino tabitere gollal ngal conseil régional daranino une femme sahélienne à qui on donne une vache laitière je pense qu'il y a pas on ne peut pas le trouver mieux sur cette hokkude nagge ɓiretege debbo Sahel neɗɗo fu wawa hokkude ɗum ko ɓuri ni woodi machine aji ɗiɗum wallitan sukaɓe rewɓe ɓe en e ɓeydude bawɗe mum e ko haɓɓode e ñowtugol donc l'offre de formation je pense que on a tapé à la bonne porte ndelle service action sociale hooƴi aade e waddude nema kujje fa ɓeyda keɓal kosam e ɗiɗo nayyi woodi kamɓe rewɓe heɓuɓe machine aji ño'oji ɗiɗo wooda yimɓe jokkuɓe ina kolli saɓe fa ɓeyda bawɗe maɓɓe ko haɓɓode e ñowgol ayo ɗi ndelle ni wonno no gollal ngal yaari nokku Sahel ndelle yo ne'i tawti e fa handen machine aji ñoonoji tela kamɓe wonno ko hokkara ɗum no rewɓe toon sakiraɓe cibaruji meɗen handen ñalawma hantoken Allah holluɗen altinere e jamɓe cellal famin keɓa cibaruji goɗɗi min ngal min jottina suudu baba fofo moɗon bisimilla Sungalu Watara e julare alma Burkina Faso tourism kan bako anga klifa furi ba oklile be la jele bi jumalo membe nanga anga octobre kalo kle folo mo san wafla ani mo ane kilin konna anga bika kuna fuli kuma ba fleni mi anga criticala olutu mo la fien konna no luyoka barason damne bidonina o sabia kara anga jamanati rockmar kisan kabore atara stra do mahkobe seka baraw damne ka nyasin ka tokan ay walin manda abna kuna fuli sor ko toka ki bara flana abado ko am wakati mina sesan ka nyasin ka ta baraw kenbe ka seka sabati yorola o kenbe ka seka flebe seka
jamana dɛmɛ cogo min na ka se ka to bɛn ka se ka sigi fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ o ye dialogue social ye n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile an bɛ taa daminɛ ni comme y'a fɔ cogo min na ko rentrée judiciaire o tɛ dɔwɛrɛ o ye kiiritigɛlaw tun tala lafiya na o segila ka na u ka baarason daminɛ bi don na a kɛra an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore ɲafɛ rentrée judiciaire o daminɛna ka sababuya kɛ don jamana buruju sɔn fiyɛla ka ɲɛsin ka to k'a ye fori lajɛ ka di o yɔrɔdenw bɛɛ lajɛlen ma mun ɲɛ jamana baarakɛda babaw bɛɛ lajɛlen gouvernement ka baarakɛda bolotiw ani kiiritigɛlaw o bɛɛ nana ka se ka na baara kɛ a y'o waleɲumandɔ ko calo a ye baara kɛ a bɛ foli lase ka di o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka baara kɛ ka se ka an ka kiiritigɛso ka se k'o dɛmɛ ani bolomafara ka se k'o dɛmɛ o ka baaraso ɲɛtaga ko kunna a ye foli lase ka di kiiritigɛ fɔlɔba min sigira ka ɲɛsin ka taa min ni tɔɔrɔlaw ka kiiritigɛ o ba tigɛla o kɛra sababu ye kunnawoloba ye an ka kiiritigɛlaw ma ka ɲɛsin ka to o senfɛfɛla la a ye janto o ka haminanko min o y'o fɔ a ye a y'o janto o la sabu a bɛna se ka fili o ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la ka se ka fili o bɛ se k'o wasa cogo minɛ a y'a fɔ a ka kumakan lakɔnɔ cogo min na komi a y'a lajɛ k'a fɔ ko min ye lasigisoba ye don ka taa kiiritigɛlaw ani gouvernement mɔgɔw yɛrɛ o ka kan k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka fili baarasɛn mun an ka lasigiso o b'o o ba sigira sen kan don ka se ka kɛlɛ kɛ o ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan jango o ka se ka kɛlɛ kɛ kelen o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ senw kan ka ɲɛsin ka t'o kan o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye kiiritigɛlaw ye nin donba ni a kɛra wasa ye o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min barakaman dilaw ye o ka se k'o ka baara kɛ sara dilaw ma o ka baara kɛ komi o b'a ɲɛ cogo min na ka se ka kiiri sabati an ka jamana kɔnɔna na an ka kibaruya filanan an bɛ taa bɔ min ye Kudugu mara la o y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ mara ka ɲɛmɔgɔba min ye gouverneur ye ale ye donba sigi don di dɔwɛrɛ tɛ ka se ka file dan sigi ani bonya ni karama di wa min ye karamɔgɔ ni kalandenw mun kɛra sababu ka se ka wasa don ale ka mara kɔnɔna na kalanji tɛmɛnen o sen fanfɛla la o kɛra sababu ye ka se ka kunnafoli di ani bonya di kalandenw ma ani karamɔgɔ ma o sen fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛ an ka ciden mun tɛmɛ Nɔngɔba Kuda ani Sidoni Kanteno o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Kɛra nisɔndiyaba ye an fɛ sɔgɔmada nin na cérémonie dɔ le organisera an fɛ yan yɔrɔ la o bɛ min wele ko excellence à l'école ale ye ɲɔgɔn lajɛ dɔ le ye denmisɛn mun sera ka kalan kɛ ka se ka place ɲɛnaman sɔrɔ ka yɔrɔ ɲɛnaman sɔrɔ san min tɛmɛna donc olu denmisɛnnin no fori bɛ di olu lo ma bibi na a yɛrɛ b'a dɔn ko an ka région na min centre ouest ye san min tɛmɛna ekɔlidenw taamaw sɔrɔla problème dɔɔni sɔrɔla an bɛ se ka fɔ ko gwɛlɛya sɔrɔla o ka kalanko fanfɛyɔrɔ la mais gwɛlɛya nin ale ma se k'a bari pour que an ka se ka bibi na nin cérémonie nin kɛ donc o kɔrɔ ye ko c'est vrai ko gwɛlɛya sɔrɔla mais denmisɛn ninnu bamara ka kalan kɛ maître ninnu bamara ka kalan kɛ ani professeur ninnu an bɛ se ka fɔ ko résultat dɔ sɔrɔla même ni résultat nin an n'u yɛrɛ ka ŋaniya ye min ye an tun bɛ fɛ a ka ɲa ka tɛmɛ nin kan occasion le fana ne fɛ u dadi fana u ka banba san min bɛ nana damina ten an ka ŋaniya ye min ye an bɛ min fɛ wala bɛɛ ka i ka baara ta sɔbɛra denmisɛn ka fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka se ka lɔ i ka lɔyɔrɔ la pour que san nin san'a ka taa ban yɔrɔ min na wala an bɛ résultat min fɛ an ka se k'o sɔrɔ an ka région kɔnɔ. am tan an ka cibɛrɛ komi t'a fɔ cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na jɔkuluba min sigin ka taa bɛn ani siriyɛn ko kunna an ka jamana kɔnɔma ko o conseil de dialogue social olu kɛra sababu ye ka se ka nin sumamakalo tile 28 tɛmɛlen o ye ɲɔgɔn ɲɛba kɛ ɲɔgɔn ɲɛba min ye ladigi ka ɲɔgɔn ye ka taa kamalenninw fan fɛ wagadu kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ ka se ka to ka se ka jigisɛmɛ ko bila o sen kana ka se ka balimaya se ka sabati ani yafa ni mun y'o don o yɛrɛ jusu la ka se ka faamuyali kɔrɔ an ka ciden mun tɛmɛra Ginko Sayibu ani Fomi ye olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Burkina Faso jamana ka lafiya o ye hakili jagabɔ ye n'o latigɛla dun o kunnacɛli kɛla tile 2 baara le kɔnɔ kumasenw sini bɛ ka taa jamanadenw kan ka kɛ cogo minɛ ka se ka kuma ɲɔgɔn ma finɛngɛnɛw ka baarako kan ka jidi bolo jumɛn le kan o la dun talikɛla ni hakili jagabɔ la sera ka o yɛrɛ sinsin Japon jamana ka misala dɔ kan ɲɛtagali ko fan na ale ni kuma ɲɔgɔnna na min kɛra professeur Jean-Marc Palmi ye ɲɛma min bɛ kuma ɲɔgɔnya kunna Burkina Faso jamana na y'a kanto ko wurugu latigɛla Burkina kabini san 2011 a barika bonyeni kɛla sababu ye baara caman bɛ a ma se ka latigɛ ka ɲɛ o kosɔn ka se ka dugulenw bɛɛ dususuma olu sera k'u ka baarabolo bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye o fɛ fɛrɛ barakanuman ka se ka bila sen kan. Maa min ye denfaya ta ni hakili jagabɔ la dun o ye minisiri min bɛn finɛngɛni ko kunna
n'ale fana yira k'a fɔ ko n'i ye Burkina Faso jamana ta dun funengeni minnu si sera san 35 ma o camanba bɛɛ mini degu ye baarasɔrɔko fanfɛyɔrɔ la min kɛni bɛ gouvernement ni fanga segilaso baaraw ko ye ale fana kɛni bɛ hamina ko ba ye o kosɔn olu y'a dabɔ ka se ka niyɔrɔta kɛ kosɛbɛ bɛn sabatili ko kunna Burkina Faso jamana na. Amtana nga cibere sanka yara k'a fɔ ko zinyane ka yara k'a fɔ ko min y'u ka bololabara kalansoba min sigilen bɛ Oro fanfɛla la olu ka kalanden jɔkulu 9 olu y'u ka baarasenw kunna cɛ ni sumamɔ kalon tile 30 kɔnɔna na o kɛra sababu ye minisiri min sigilen ka taa kamalen ninnu bololabara ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na o maa 439 olu ye san 1 san 2 ani san 3 kalan kɛ o yɔrɔ la o y'o ka sɛbɛn dɔ ma ko y'o ka kalan o y'o waliɲuman dɔ kosɛbɛ ko o wasala kosɛbɛ ka se ka faamuyali kɛ da an ka ciden mun tun mara Umaru Tambura ani an balimamuso Salimata Tozari Zerbo ale kɛra sababu ka se k'o kan labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. Kalanden mɔgɔ 439 lu bɔra ɲina Ziniare ka bololabaaradi kalanso la o mi tɔgɔ dara ko référence san 1 baaraw tɛmɛnin kɔ olu ka lɔnniyaw sɔrɔ ka taa menuisier fanfɛ dɔw ka kalanni kɛ fana ka taa mansɔnya kan souderiya minkansiya a n'a ɲɔgɔnnaw nin kalandenw 9 bɔle ɲɛmɔgɔya tu kalifara jamana funankɛw ka minisiri ma Salif Tiemtore ale ka ladirikan damani dɔw yɛrɛ fana lase kalandenw ma minnu bɔ kɛ nin lo in na a ka yira ka fɔ fana ko lɔnniya minnu diraw ma o bɛ se ka o dɛmɛ kosɛbɛ ka se o yɛrɛ bɔ nɔgɔ ra san 1 baaraw kalannin kɔfɛ sɛbɛw yɛrɛ dira nin kalanden ninnu ma minnu bɛna na o dɛmɛ u ka baara ɲinikoyanw yɛrɛ la kalandenw yɛrɛ fana ka laɲini minisiri fɛ ko olu bɛna taa baaraw daminɛ waati min na n'o sɛbɛ ye sɛbɛ min diraw ma o ka se ka o dɛmɛ u ka baara ɲinikoyanw yɛrɛ la o ra funankɛw ka minisiri Salif Tiemtore ka yira k'a fɔ ko bɛna na ɲɔgɔn ye ba dɔ yɛrɛ sigi ni jamanakuntigi ye wagati nata la o min na o bɛna se ka o ka haminanko yɛrɛ fɔ o kɛnɛ kan. An ka cibaya laban an y'a fɔ cogo min na tulon tan min tɛ faso futa yɛlɛmana ka kɛ Ligue 1 lona bɛ olu ka dɔgɔkun 2nan o kumasen o bɛna daminɛ bi wulada na min wa jumadow min bɛnnen bɛ an ka octobre kalo tile fɔlɔ ma nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen wa 30 kɔnɔna na AS Sonabel olu bɛna kɛ sababu ka AS Douane bisimila min ye Isufu Joseph Konombo ka tulontan kɛnɛ na olu tɛmɛnen kɔfɛ wagati kelen na Bobo Dioulasso ka tulontan Stade Wobila RCB olu ni Kiko FC olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ min ye Sibiridon o ye signé Stade Isufu Joseph Konombo la nɛgɛ kanɲɛ 15 ani wawa 30 AS Police ani ASEC de Kudugu olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na kama sɔrɔ ASFB olu bɛna kɛ sababu ka se ka FO bisimila Stade Wopila kama sɔrɔ Coupe la ASEC ASK olu bɛna kɛ sababu ka se ka ASFA ɲininka bisimila o fɛ Coupe la mi atilo Dumasilon Stade Isufu Joseph Konombo mi RCK olu ni Majestic FC olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na o ye bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ani wawa 30 senfɛ kama sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 ani wawa 45 ISFA olu ni Royal FC olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na kama sɔrɔ Stade Wobi Vitesse FC olu bɛna kɛ sababu ka se ka Salitas bisimila o ka tulontan kɛnɛ na Stade Wobi la o bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ani wawa 30 o sen fanfɛla la n balima Burkina Faso télévision kanubagaw n'Ala ye wantɛnalo yira la an bɛna se kana ka se k'u kunnafoni bɛɛ fɛrɛfɛrɛ latigɛ a kelen-kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la an ka baara bɛ taamana alibele ani tile